We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Mukapin sa 200 ka mga balay sa Barangay Dulho Fatima, Cebu City. Ang anasap daplin sa kasapaan ang isugda na sa pagguba sa mga tinugyanan sa Dakbayan. Kabahin kini sa nagpadayon nga clearing operation sa mga istruktura nga anaa sa 3-meter easement. Wala na inahimo ang apektadong mga mulupyo. Apan, adunay hangyo ang uban kanila. Sa nato, pinaagi ni ining report. Milanog ang tingog sa kasaba sa apak sa maso o ubang kahimanan nga gigamit sa pagbungkag sa mga balay nga nagbarog sulod sa 3-meter easement sa Barangay Dulho Fatima. Kabahin kini sa gipatumang clearing operation sa Dakbayan. Mato ni Konsehal Jerry Guardo, ang chairman sa Flood Control Program, nga kinahanglang hawanan sa mga istruktura ang daplin sa kasapaan tungod kay makuyaw ang ilang kahimtang kung adunay pagbaha. 203 ka balay ang target nga bungkagon. Kadaghanan sa mga nanag-iya midawat na sa financial assistance sa Dakbayan bugti sa ilang pagbiya sa dapit. 35,000 pesos ang gihatag nga ayuda samtang kadtong wala modawat hatagan og temporaryong kapuy-an. Kani mo pinakadagan gyud kaayo og mga informal settlers nga nasulod gyud sa 3-meter easement, no? That grabe gyud kayo ang encroachment unya dako masag kayo according sa study sa drainage master plan. Ang ayan kinahanglan gyud og padak-an gyud maayo ang lapak kay tungod sa dako kayo nga volume nga mosuod diri gikan sa bukid pa. Samtang ang pipila ka mga mulupyo nga wa makadawat sa financial assistance mihangyo sa Dakbayan nga iangan-angan lang una ang pagguba sa ilang mga panimay hangtod nga madawat nila ang salapi. Nami liquidation or kanang kuan na ang amo ipakol pahimutan mi sa among asa mi dapita nga mabutang o financial nga amo matukuran sa among balay. Una tami gubon, nasa tami makuan kay para nami kuan para sa akong mama puro na sila disable, akong papa putol nagtiil. Asam na nako ibalhin kani nga yang problema ako sa ning ipaabot sa office o sa staff sa DPWH. Samtang iklaro ni Konsehal Guardo nga gisugda na ang pagpalapad o pagpalawom sa kasapaan aron mas dako ang agianan sa tubig panahon sa pagbunok sa kusog nga uwan. Lakip silang gitarget mao ang nagpuyo sulod sa 3-meter easement sa sudlunong mga dapit sa Barangay Sama sa Barangay Buhisan. Order ni Mayor is totally cleared man gyud, no? So we will invite amo lang silang temporary relocate lang una, no? Na-identify na tong eskwelahan nga temporarily nila nga relocation site. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Unom ka mga tripulante sa TransAsia 1 nga nag-angkurahe sa Punta Inganyo, Lapu-Lapu City ug nasunog niadtong Hulyo 18 gitahong wa mo patimaw dihang gipadad-an og sumon sa Bureau of Fire Protection National Headquarters Fire Arson Investigation Division. Tungod dinhi maglisod ang BFP Fire Arson Investigation Division sa paghatag og final report sa pagkasunog sa mga barko.
Nakig-alayo na sila sa Lapu-Lapu City Fire District. Kinsa, may coordinate na usab sa management sa TransAsia 1 sa labing uwahing kalambuan. Kitahong may pasalig ang management sa TransAsia 1 nga pabalikon ang naisgutang mga tripulante aron magkahatag silang habig sa natabong sunog. Ang nasoy mga tripulante kitahong nagkauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Ang sunog nagbilin og ipanaban ng 100 million pesos nga danyos. Doon na kami ginasubmit sa ila, turnover sa ila, og ilan na sang gidawat. Doon naman sabgo sa ilang kaugalingon sab nga mga proseso unsaon sab nila pag-elicit og information, salient information pertaining to the fire incident. Muwalo ka buwan, sukad miigo si Bagyong Odette, maaninaw gihapon ang epekto ni ini sa pipila ka mga dapit sa bahin sa Eastern Visayas, sama sa lungsod sa Padre Burgos sa Southern Leyte, kundiin may mga residente pang nang hinaot nga makatagan og dugang ayuda. May report ni Nico Sereno. Dinhi sa parte sa GK Village, sakop sa barangay Tangkaan, lungsod sa Padre Burgos, maaninaw gihapon hangtod karon ang epekto ni Typhoon Odette nga miigo ni adtong Disyembre. May uban nga wala pa gihapon na atupan og napahimutang gumikan sa kalisod sa kinabuhi. Si Cherish Batalon, gamayng parte ra sa ilang balay ang naatupan. Wa pa ikasarang aron makumpleto kini. Na okay na laman. Kay kuan man, isig paningkamot na laman. Medyo kay og ang si kagunahunas ng hingtabo medyo di ka maka-move on. Pero lisod si og natural lang uwan kay hindi mabasa din hiray nga anak kusina pero og maghangin-hangin kay kuan naman na si Jazz. Mga busloton ba nga siya trapal ang ilaw, mabasa gajud. Samtang si Reggie gamit ang napunit nga mga GI sheets nga gilupad sa bagyo, giporma kini isip temporary nga istruktura aron duna sila'y kapasilungan sa iyang pamilya. Gigamitan kini og trapal aron dili masudlan sa tubig kun mag-uwan. Nang hinaot siya nga may dugang tabang sila nga madawat. Sir, murag si sir wa pa ko maka-improve sa among panamuyo na mo sir nga ang hinaot unta nga madugang gyapon ang among kuan ba sa og nay mga hinabang nga moabot nga ayuda amo nga maka tukod lang mi nga balay nga sakto jud among pagpamumuyo sa akong mga bata sa akong mga pamilya sir. Pasabot sa konsihal sa barangay, dunay nadawat nga ayuda gikan sa gobyerno ang mga mulupyo. Adunay mga nataro nga Pinoy-anan apan may uban sab nga naglisod pa sa pagkakaron. Usa ang ilang dapit sa labing gikuso-kuso sa bagyo. Nay na, sir. Silang bangon. Kay magpasagad ko sa ayuda, ang uban, gusto man lagi sila muhim muli ng kagalingon. Ito na, naginaya na ipo sila. Uban, nagkuwat po. Huwag na pa'y ihatag na kajuhan. Hinunbisan kun 8 ka buwan na sukad ang hitabo, may ginagmay nga mga hinabang paghihapon ang nag-abot-abot. Sama nining bus o bunbon nga nadawat sa ubang mga residente aron makatabang sa ilang construction. Nagpasalamat sila sa usa ka grupo nga mihatag niini kay wa gihapon sila nakalimtan. Okay na. Lahi na sa bag-o pagadud nga wa ta ka balong-balong nga karon pong bag-o na po kuan sa habitat. Na sugdan nag-deliver ang mga materyales na bunbon o graba. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mukapin sa 700,000 nga kantidad sa shabu ang nasakmit sa mga operatiba sa PDEA 7. Kini ato sa gipahigayong buy-bust operation sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Nadakpan ang duha ka mga high-value targets nga sila si Ray Steven Buenavista, 29 anyos, ug Junel Anyasco, 44 anyos. Nakuha gikan kanila ang 5 ka mga pakete sa gituoang shabu nga mitimbang og 105 grams ug nagkantidad og 714,000 pesos. Pasakaan sila og kasong kalapasan sa Section 5, 11 ug 26B sa Article 2 of Republic Act 9165 kun an act instituting the Comprehensive Dangerous Act of 2002. Mga eskwelahan sa isla sa Bantayan, Cebu, wa man magusbat sa Bagyong Odette apan aduna gyapon gikinahanglan ng mga classrooms. Ano ang report ni Fe Marie Dumabo?
Nagpadayon gihapon ang Brigada Eskwela sa mga pampublikong eskwelahan sa isla sa Bantayan, nga gisugdan neto pang Agosto 1. Naabtan sa JMR-TV Balitang Bisdak nga busy ang mga magtutudlo sa Mohon Integrated School uban sa pipila ka mga ginikanan, pag-andam sa mga classroom ug paglimpyo sa ilang garden. Mao kinang hinius ang eskwelahan sa kinder, elementarya ug high school ug usa sa mga dako nga pampublikong eskwelahan sa lungsod sa Bantayan. Matod sa Principal Marijoy Basilan nga ilang gipaabot nga mas daghan pa sa 602 nga mga tinun-an nila sa niaging tuig ang magpa-enroll ning school year. Ilabi na nga mag face-to-face classes na. Apan, kulang gyud sila sa mga classrooms alang sa elementarya ug sa high school. Ang grade 7 o ang grade 7 Duha nya ang katong laing duha pod. Ang duha kay makeshift man ang duha. Grade 3 ang usa. Unya katong usa dili na siya sa covered court. Kining covered court diin kasamtangang gihimong enrollment ug bisan gani kining stage ang posible nilang pahigayunan sa limited face-to-face classes alang nito mga walay lawak sa ringan. Samtang kining makeshift ila usab gamiton isip kasamtangang classroom. Mag-abot tayo sa tulo ka klase diri unsa may dili man siya kay kanang kuan man schedule man ang ilang ang sa high school dili man bigla permi. Nya lahi-lahi man ang ilang maestro. Murag wala ko sila nagyagong gyud pag-observe nako. Try naman po natin. Usahay, dili man po dili ang usa dito mosulod sa library. Malao mo ng principal nga nituiga masugdan ang ilang gihangyo nga dugang school building. Samtang laing giandam sa mga magtutudlog mga gidikanan mao ang garden ug ang ilang sugbusog project aron maoy mahimong ehemplo sa pag-awhag sa mga tinun-an sa kamahinungdanon sa pagtinir og garden ilabi na ning panahon sa pandemya. Uban ni Jun Sulod og Clans Gabutin. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha sa 13 ka mga drug surrenderies nga migraduar sa community-based drug rehabilitation program gihatagan og trabaho sa lokal nga kagamhanan. Ano ang report? Sa unang taon na Sulod sa 5 ka tuig na nga nagumon kaniadto sa ginadiling drogas ang 40 anyos nga si Edwin Muñez taga Suba Basbas usa ka pintor. Apan siya mismo nasayod nga way padulngan ang pagpabili niya sa maong bisyo busa nakahukom siyang magpaubo sa community-based drug rehab program sa Dakbayan sulod sa 6 ka buwan. Ganiha lakip siya sa 13 ka mga drug surrenderies nga gihatagan sa lokal nga kagamhanan og tag 5,000 pesos nga livelihood assistance gikan sa CSWDO. Sama kang Edwin, naggumon usab kaniadto sa ginadiling drogas ang 29 anyos nga construction worker nga si Jerry Centillas. Apan nakahukom usab siya nga mutahan ug magpaubo sa community-based drug rehab program. Ug ning inanay nilang pagbalik sa tunhay nga panginabuhian, gihire sila sa lokal nga kagamhanan isip driver sa motorsiklo nga mokolekta og mga basura. Mag-usab na ko. So ito mo sa akong pamilya ba. Mura okay kayo ang gihatag nga trabaho ni Mayor. Ngayo po dakong pasalamat niya nga napilian man niya kami duha. Kinahanglanon na to sa ato ang clean and green, no? Katong mga garbage nga mga nahabilin katong mga gikuha sa ato mga trucks nga dili nila masud sa mga dagko ang mga motorcycle ang ato ang gamiton. Sa 13 ka mga drug surrenderies nga mitapos sa CBDRP, 12 kanila mga taga Suba Basbas, samtang usa ang taga Talima. Ang barangay Suba Basbas o ang barangay Talima are two of the barangays sa city government, sa city, nga drug cleared. So, and we're very happy to inform na these beneficiaries from the city government negative sila karon sa ilang drug test. Sa Pigasbahin, samtang gipaabot pa ang resulta sa confirmatory test sa 6 ka mga traffic enforcer nga nagpositibo sa surprise drug testing buwana, duha kanila ang miangkon nga tigamitan gayud sila og ginadiling drogas. Samtang may duha usab nga mipadayag og kaandam nga magpaubos sa community-based drug rehab program. Apan may duha nga mihimakak nga tigamitan sila og ginadiling drogas. Atong giingnan nga mao nang atong ipa-confirm gyud para to determine kung
katubang tambal gyud ang nakapako sa iyahang pagka-positive. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa syudad sa Naga, ang Kantawan Elementary School nagpadayon sa pagpangandam sa pagbukas sa klase. Taliwa sa lisod nilang kahimtang. Si Nico Sereno sa report. Kini kaniadto ang school building sa Kantawan Elementary School. Apan tungod sa mga liki nga nakitaan sa yuta sa tunghaan, mibalhin sila sa gym sa barangay Kantawan nga nagsilbi nilang temporary learning center. Gibutangan na nilag mga divider ang gym nga magsilbi sab nga classroom sa mga estudyante. Mato ni Mary Grace Senior, school head sa Kantawan Elementary School, nga sa ilang kahimtang maglisod sila pagpangita og mga stakeholder nga mutabang kanila. Sa libo ug musod ang pisik sa uwan. Nahatag tuod siya pero nahimo na mog stock room kay niliki ni hulpa man ang yuta. So hazardous siya sir niya. Ig-ablin mo sa pultahan, matagak na ang bata. Ang kagamhanan sa City of Naga ang nangita og pamaagi aron mapaayom-ayom ang gym. Wa usab sila'y igong supply sa tubig nga magamit na nila sa pagsugod sa klase. Nya tag-upat na naka-section kada usa ka grado sir. Upat na ka-section so sa to pa ka duha diri ana. Amo na lang siyang gitunga-tunga sir, wala naman may idea. Samtang dungang mipahigayon sa Brigada Eskwela ang Kantawan National High School ug Kantawan Senior High School. Susama rasab ang suliran nila ni Mylene Tapdasan, school head sa Kantawan Junior High School, ug Caterina Villo, school head sa Kantawan Senior High School. Gawa sa salibo sa pisik sa uwan ug kakuwangan sa tubig nga maggamit sa restroom, banawan sab ang ilang mga classroom. Footpath o kanang para dili pud mabahaan ang diri sa sulod. So mga imig semento, bus og kanang manpower pod. Sila'y magpa-repair sa atop sa atong TLS nga naguba during Odette. So, nanani budget ang ilaha ang pagpatrabaho na lang. Ang mga temporary learning center may magsilbing mga classroom sa junior high school, tapad lang sa gym. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Olympic gold medalist Heidelin Diaz may padayag sa iyang mensahe nga puno sa inspirasyon sa mga miapil sa National Weightlifting Championships nga gipahigayon sa Bohol. Ani ang report. Usa ka inspirasyon si Heidelin Diaz alang sa mga weightlifter nga miapil sa National Weightlifting Championships. Sa opening ceremonies, iyang gisurpresa ang susama niya mga atleta nga miapil sa umaong kompetisyon nga gipahigayon sa Tagbilaran City. Ang National Weightlifting Championships giorganisar sa Samahang Weightlifting ng Pilipinas nga gisalmutan sa mukapin 200 ka weightlifters gikan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Si Vanessa Sarno, gold medalist sa Southeast Asian Games ug Asian Junior Championship ug lumad nga taga Tagbilaran City, maoy nangu sa Oath of Sportsmanship. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Heidelin nga sa mga ingon-ani nga kompetisyon, siya nagsugod. Maong iyang gidasig ang susama niya mga atleta nga magsakripisyo aron makabot ang ilang pangandoy. Para to inspire the kids to see na, abot kamay pala si Ate Heidi, nandito lang pala. So that's why I'm here. So, ayun, gusto ko lang sabihin na more sacrifices, more hard work, and more love. Si Heidelin ang labing unang nakakuha sa Olympic gold medal alang sa Pilipinas sa natad sa weightlifting. Apan kumusta na ang buhay may asawa? Human siya gikasal kang Coach Julius Naranjo. After the wedding, it's the same. It's still the same. Na before and after, it's still the same. Siguro yung ngayon, it's more on hindi na kami individually, kung hindi iniisip na namin ang isa't isa. Uban ni Clarence Gabutin, Chela Valiana, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Uyon si Talisay City Health Officer Dr. Lino Lanzado nga dili himong rekisito sa matunghaan kay kinahanglan bakunado o naka-booster shot na. Kiniisip paghatag o kagayunan sa mga ginikanan sa mga tinun-an nga mo desisyon kalabot sa gubat batok sa COVID-19. Apan nagplano si Dr. Lanzado nga mopahigayon unya og vaccination sa mga tunghaan kung ugaling magsugod ng face-to-face classes. Kana kon motugod sab ang mga school authorities apan di gihapon kini pinugsanay alang sa mga tinun-an. Kung musugot sa dang mga school authorities, muadto ta sa mga school para mas dool lagi sa ilaha for kanang mag school to school na ta. For booster po. Lain-laing mga produkto nga ginama sa mga student inventors sa Philippine Science High School gibida. Katuyuan niini paggamit sa science and technology aron mapalambo ang pagpuyo sa katawhan. Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang aquaculture monitoring device nga hinimo sa mga estudyante sa Philippine Science High School Central Visayas. Sa tuyo nga pagtabang sa aquaculture industry sa mga nagbuhi ug nagnegosyo og isda. Ang device musukod sa temperatura, pH level ug dissolved oxygen level sa tubig. Ang device nga konektado sa gadget muhatag og feedback sa kaluwasan sa tubig ug makatabang aron mas daghan ang makuha sa mga mag-uuma. The temperature is below normal, the pH is below normal, so that is the water quality assessment of that water. Yes. So by this, the farmer can tell, oh, I should put treatment on the water. We would be really grateful if there is like a hint of commercialization with our device, since we really saw, as I've said in the presentation, when we tested this device, there was a major loss sa harvest because there were complications in the water quality. Laing gibidang imbensyon nga himo sa Pisay graduate ug college student nga si Von Matthew. Mihimo siya og sistema nga i-attach sa sunglasses alang sa mga visually impaired o dili makakita. Magsilbi kini nga assistive device, adunay camera ug sensor nga makagiya kanila sa paglakaw, makalikay sa mga aksidente. Inspiration dyan ako ani kay ang akong uncle nga buta. Kay nagdako ko nga tanong ko niya and how nga tabangan dyan siya siyang relatives gani. Especially sa akong ikagaw nga si Pedro. Pipila lang kini sa mga imbensyon sa mga estudyante sa Philippine Science High School nga gipakita sa media presentation. Gipasidunggan ang mga nagpaluyo sa lain-lain nga imbensyon nga gipangkuhaan og patent alang niini. Matud sa nagduma sa eskwelahan, pamatuod lang kini sa paggamit ug pagpalambo sa science and technology sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ating pong mga teachers ay nag-aaral ng techno-transfer at saka yung pag-market itong ating mga na-invento. And then, ito pong sa ating mga bata, nagkakaroon po sila ng iteration. Bidapit sab ang tagduma sa mga grade 6 students nga gustong musud sa eskwelahan ang Philippine Science High School Central Visayas Campus anaa sa Talaytay, Argao. Sa umaabot nga school year, 90 ka mga scholars ang ilang dawaton isip incoming grade 7. In spite of all the challenges that we had during the pandemic, we had these attributes. Ang among mga bata pugihan, makamaud na sila. Niya, kanagitang passion nila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Vice President Sara Duterte nanawagan sa publiko nga dili gyud suportahan ang kalihukan sa New People's Army o NPA. Usa kini siyang gi-highlight sa pagbisita karong adlaw sa probinsya sa Samar. Ana detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, sa ikaduhang adlaw sa iyang pagbisita dinhi sa Eastern Visayas, gipahimug-atan ni Vice President Sara
Duterte ang ilang kampanya batok sa insurhensiya sa Davao City nga may buot niya nga sundon sa mga mulupyo mga opisyales dinhi sa Samar. Espesyal nga bisita si Vice President Sara Duterte sa Samar Day celebration karong adlaw nga gihimo sa Catbalogan City. Mainiton ang pagdawat kaniya sa mga tao, pinanguluhan sa mga local officials. Gisaulog ang Samar Day pagtimaan sa katukuran sa probinsya ug pag-highlight sa kasaysayan, kultura ug ligasiya sa lugar. Sa iyang speech, gidayeg ni Duterte ang Samar isip usa ka Class A province. Apan giawhag sab niya ang katawhan dili gyud suportaan ang mga kalihukan sa mga sakop sa New People's Army o NPA suliran nga nasinati sa probinsya. Gihimo nining sanglitanan ang gihimo nila sa Davao City kung giunsa aron madeklara kini nga insurgency free. I am very passionate about the campaign for peace building in communities. Paano namin nagawa na maging insurgency free ang Davao City sa loob ng 4 na taon lang? Tinanong namin ang mga tao doon sa Pakibato, bakit ninyo binibigay ang suporta ninyo sa mga NPA? Apan malaumon si Duterte nga mamahimong model ang probinsya sa Samar ug misaad nga pabilin nga musuporta ang kagamhanan sa katawhan ug kalambuan. Samar is proof that relentlessness, determination, and hard work are essential in the pursuit of our collective aspirations. These are the same values that we hope to inspire and unite the entire nation as we aspire to make the Philippines stronger. Sa kalihukan kaganiha, formal nga gilusad sab ang curriculum kabahin sa kultura ug kasaysayan sa probinsya. Katambayayong ang University of Santo Tomas gihimo ang halapad nga culture mapping aron matun-an ug mapaambit kini sa mga kabataan. Sadya ang kasaulugan sa Samar Day nga gitambungan sa mga partisipante, lakip na mga barangay officials sa gideklara nila nga adlawhan barangay o adlaw sa barangay. Espesyal kini mong adlaw alang sa mga mulupyo ug mga opisyales dinhi sa Samar maong gihangup nila ang pagbisita sa dakong opisyal sa nasod aron makigduyog sa ilang kasaulugan. Damo nga salamat hanaton pag-atinder hini nga pagsalinurog hanaton Samar Day celebration. Today, mahinungdanon, this is a very meaningful and significant day for us. ug isip Education Secretary Lan miawhag sab si Duterte sa mga magtutudlo nga lakip sa audience sa kalihukan kaganiha nga himuon gyud nga kinasing-kasing ang ilang tahas pag-amping sa mga kabatan-onan ug sa samang higayon misaad sab ni siya nga sila sa departamento padayon nga nangita og solusyon sa mga problema nga giatubang karon sa education sector. Lan? Daghang salamat Nico Sereno. Nunod sa sunod-sunod nga malampusong drug operation sa Lapu-Lapu City Police niadtong buwan sa Hunyo, lokal nga kagamhanan mihatag og 100,000 pesos nga reward money sa kadagkuan sa Lapu-Lapu City Police. Ang reward money gitunol ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ngadto kang Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Arnel Banson atol sa flag raising ceremony. Samtang gihatagan sab og 50,000 pesos nga reward sa lokal nga kagamhanan ang Barangay Kauoy human kini madeklarar nga drug-cleared barangay sa Regional Oversight Committee ni adtong December 2, 2021. Mas gihigpitan karon sa Talisay City Police ang pagbantay sa pipila ka mga dapit sa dakbayan nga gidudahang gitaguan sa mga tawo nga nalambigit sa iligal nga kalihukan. Matud ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, ang hepe sa Talisay City Police, nga dugang kapulisan gikan sa Provincial Mobile Force Company ang gidestino sa Talisay. Sila usab ang gidestino sa police outpost nga anaa sa Mananga sa habig sa Barangay Tabunok. Nabantayan ni Caballes nga sagad sa nalambigit sa snatching, kawat, pagpamusil ug pagpayuhot sa gidiling drogas nagpuyo sa dapit. Nagtuo ang hepe nga ang dapit mao'y nagsilbing taguanan sa mga tawo nga nalambigit sa iligal nga kalihukan. Karong bag-o gitaod usab sa Talisay City Police sa dapit ang mga tarpaulin nga nagpatik sa ilang social media account ug mga numero kung asa sila mamahimong matawgan o kaha mapahibaw kabahin sa mga tawo nga nalambigit sa iligal nga kalihukan. Documentation from PMFC
na isa ka team nga gipadala. So kana sila tanan ato nang gi-deploy dito sa Mananga to cover sa area, mag food patrol, mag house visit, no, 24/7. Usa ka pagkaunan sa Bukirang Barangay sa Camp-Binukot, Cebu City ang nahimong paborito sa mga lumalabay. Gawas nga daplin tas kalsada, lamian usab ang ilang mga sudan nga gidalit. Lakip ang paborito nga pakareta. Kahumo kayo, baka nga gihimong kaldereta. Ana usay linat ang baka, umpang lata, kugita, lansya o guban pa. Rasunable raw usab ang presyo nila nga maabot sa mga customer. Lamiran? Lami na gawin? Masa man, di mo ta sa tuwan. Kalimot utang ka dito. Lami kaysa kay kuan ka ng baka man siya, sir. Fairness? Lami na gawin? Gipatuman sa Cebu City Police Office ang curfew ordinance sa syudad alang sa mga minor de edad. Nabantayan sa kapulisan nga aduna nay mga daghang batan-on nga naglaroy-laroy panahon sa lawom nga kagabhion. Aron malikayan nga malambigit sila sa mga kagubot, gipatuman sa CCPO ang curfew ordinance sa Dakbayan sugod sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration, nga adunay na rescue nga mga batan-on sa ilang operasyon. Samtang giklaro ni Parilla nga wala mo taas ang crime rate sa Dakbayan. Anahin oy mga kaso sa krimen diin kasagaran ni ini kawat og physical injuries. Doon na day curfew, existing curfew ang Cebu City ordinance. It is an ordinance nga 10 o'clock. So ang kana manggong 12 o'clock ng executive order sa mayor, that is during the kang Mayor Rama na. But before, ato day nakita, kadunay ordinance sa di before kang Mayor Labilia pa, nga 10 o'clock. So as of now, ato ang implement ang 10 o'clock, which is ang executive order, dili siya makasupersede sa ordinance. 400 ka mga disaster frontliners sa Dakbayan sa Sugbo ang gipanghatagan og flood walker o butas nga mahimo nang iapil og sulod ang sapatos. Daki kini itabang sa mga nagserbisyo ilabi na sa pagresponde sa baha aron malikayan ang posibleng disgrasya ug mga balatian bugna sa baha. Ang naasoing flood walker gidisenyo sa world-renowned designer nga si Kenneth Cobunpue ug Barney Borja. Si Bonus may taga Cebu mi, no, pero ngano wa may nganyali nga boots, no, ato ang mga disaster, mga katong organization, ato mga traffic enforcers. That's why we decided na mo amo ni ihatag. Grabe namang sakit gud sa baharon, leptos, plus, no. So kani siya idritso na mugsulo, apil na imong sapatos ug suod. So di na ka maghubo sa imong sapatos, which is very practical. Sa atong silingang lalawigan sa Siquijor, pagpanglimpyo sa classrooms, kural, palibot ug pag-ayos sa gubaon nga mga lingkuranan gisugdan karong simanaha. Kini sa pag-arangkada na sa Brigada Eskwela sa probinsya sa Siquijor. Tumong nini nga maandam na ang mga eskwelahan sa pagbukas sa klase nga in-person o face-to-face sugod karong Agosto 22. Matag adlaw nakahanay ang mga kalihukan nga gisalmutan sa mga pribadong individual ug ubang ahensya sa gobyerno. Usa sa mga miabag sa Brigada Eskwela ang DOJ Siquijor Province Parole and Probation Office diin magsilbi usab kini nga kabahin sa rehabilitasyon sa mga parolado. Sa Dakbayan sa Talisay, aduna nay dapit nga kaadtuan ang managhigala o mga tinunan o baka mga trabahante nga maghuwat sa pagbukas sa ilang trabaho. Alas 12 sa udto kaganiha, kining grupo sa mga batanon nag-ensayo sa ilang dance steps alang sa kalihukan sa nga ilang salmutan. Sagad hinuon kanila adunay mga tinunan nga nagpaabot sa pagbukas sa enrollment sa Talisay City College. Laing mga tinunan usab ang nagtapok aron mag-practice sa ilang presentation sa ilang klase. Samtang ani ay grupo sa mga senior citizens nga mipahuway ug nagpalandong sa dapit human maniudto. May grupo usab sa mga kawani nga mipahuway samtang naghuwat sa oras sa ilang trabaho. Silang tanan mapasalamaton nga bukas na sa publiko ang Talisay City Park nga nahimutang sa Barangay Poblasyon diin sila mipasilong sa landong sa mga dagkong kahoy.
Target sa mga manindahay sa poblasyon dakbayan sa Talisay nga makapaninda sa gitukod nga edipisyo sa dili pa ang dakong kapistahan sa syudad. Matud sa kontraktor, ilang gipaspasan nga mahuman ang multi-purpose building diin nahimutang ang mga stalls nga katindahan. Gani gisusi na nila ni City Engineer Arnel Bacalso ug Dr. Jomar Rubio, Executive Secretary ni Mayor Samsam Gulyas ang progress sa trabaho. Matud pa ni Bacalso, gusto sa mayor nga magamit na kini sa mga manindahay sa dili pa magsugod ang nobedaryo sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila karong Oktubre. Apan kung si poblasyon Barangay Captain Edward Ales na pay pasultiun, dako pagayod ang trabahoon sa maong edipisyo. Hinuon ang representante sa kontraktor, mi padayag nga ilang paningkamutan nga matuman ang gustong mahitabo sa mayor. Sa laing bahin gibutyag ni Dr. Rubio nga gipahinumduman sila og pagbalik sa DILG nga manghawa na usab sa mga infrastruktura daplin sa mga karsada. Sa atong silingang lalawigan sa Siquijor na sinati usab didto ang pagpunok sa uwan. Resulta nini at tunay mga pagdahili sa yuta sa lungsod sa Larena. Yawas na usab ang mga imburnal ang tubig baha bisan ang animal laboratory gisanapan sa tubig. Adunay motor nga nisuway sa paglaban apan gitabangan na aron dili maanod. Dala usab sa pag-uwan adunay mga lubi nga natumba kumikan sa paghumok sa yuta. May panaw na kagahapong adlaw Miyerkules tungod sa breast cancer ang 57 anyos nga icon sa Philippine sports nga si Lydia De Vega Mercado. Ang masulubong balita gipahibaw sa anak ni Mercado nga si Stephanie. May panaw siya samtang anaa sa usa ka pribadong tambalanan. Mato ni Stephanie nga gihatag ni Lydia ang tanan aron makigbugno sa iyang balatian ug sa pagkakaron nagmalinaw na siya. Sa tuig 2018, nabantayan ni De Vega ang iyang breast cancer. Giila si Lydia kaniadto nga Asia's fastest woman ug two-time gold medalist sa Asian Games. Sa miaging 2019, gipiling flag bearer si De Vega sa opening ceremony sa Southeast Asian Games. Kini atong latest weather update Thursday, August 11, 2022. Ang southwest monsoon or habagat ang padayon nakaapekto sa may kasadpambahin sa may Central Luzon. Ang tibuok Visayas, Palawan kasama ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Para sa itong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Sa lolong karong gabi, adto ni Karina si Donna aron itanyag ang iyang tabang. Unya, madungog ni Bella ang panag-istorya nila ni Lolong ug Karina kalabot sa Atubaw. Samtang sukmata ni Karina si Mayor Marco gumikan sa kalit nga pakig-alayo ni ini sa mga banson. Pipila ka higayon usab nga luwason ni Lolong si Dakila ug ang uban pang mga buaya gikan sa pagpamomba sa mga croc hunters. Gumikan ni ini mabalaka ug masuko kaniya ang iyang tiyo Narsing ug tiya Isabel. Hangtod nga palayaso ni Lolong si Dakila gikan sa tumahan. Samtang sa naghinapos nga Love You Stranger, mas mudako ang sunog nga milamoy sa mansyon sa mga dilapas ug dunay moabot aron luwason si Alfie. Mibalik sab si Ben aron luwason si Tristan. Apan matumbahan si Tristan sa nasunog nga kahoy ug mamatay kini. Kinsa pa kaha ang makaluwas gikan sa nagdilaab nga mansyon. Ibalita ang kalabot sa sunog ang pagkamatay ni Tristan ug pagkakumbikto sa rape ug kidnapping case nila ni Alfie ug Tristan. Samtang mubiya na si LJ aron moadto sa New York University alang sa film scholarship ug maghuwat kaniya si Ben. Daghang salamat sa mga kapuso apil na nga naa sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Misdan. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon mga kapuso.